Vlog. Yo, what's up mga Car1 for today's video karon ng adlaw no maghatod kita o maghatag kita og aros kaldo sa atong mga kaigsuonan nga nabahaan sa lungsod sa Carmen. So karon we are waiting sa mo ang sakyanan nga nagkuha og tubig sa refilling station. So namin diri nagtambay pa landungan sa samtang paabot sa amo ang truck. So at this moment mga Car1 na nami diri sa Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. So mapay pag-abot na mo. So kay namay mosulod nga truck gikan sa Barangay Ising. So nilugar lang sa amo ang sakyanan. So wala pa may kaplastar aning mga higayuna kay para amo asang tagaan og dalan ning usapod ka relief goods nga niabot gikan sa Barangay Ising. So si Mams bisan pa sa kalamidad nga niabot, smiley lang gihapon ang search lang R150 so, lang. anak lang ang kinabuhi samtang bisan pa og nato sa kalamidad dili nato kay focus sa ato ang una-una para dili kay ta ma-stress kay nawa may mga tao na anda mo tabang panahon sa kalamidad. So samtang gaatras ning usa ka sakyanan diri mga ka-R1 kita ni sampa na punta sa motor sa atong kauban para motabok dito sa pikas kay taas-taas yun ang tubig o mabasa ang ato ang gisuot. So padulong na ta didto kay naman dito ang ato ang aros kaldo nga gikarga sa pick-up truck. Kahard pa si ate oh. Yan ang Pinoy. Kahit nabahaan, masaya pa rin. Nang malipay po ka magtanaw sa ilaha ba bisan sa ilahang sitwasyon kay smile lang gihapon, wave lang gihapon sa ato ang kamera naga natambay sa gilid kay hulat og kanang unsay mga madalit o ayuda gikan sa government and private nga ahensya. So nato ang mga kabataan nga stranded in town sa baha, so nagpila sila diha, buotan pud kaayo kay dili pud kaayo sasaw sila tan-awon kay nagpila gid sila gikan sa bata hangtod sa edad irara na para makakuha sa ato ang paaros kaldo. Samtang ang uban sa ato ang mga kauban mga ka-R1 busy sa takos og aros kaldo, kita pod og ang atong mga kaubanan mga vlogger nga naa diri busy pod og video o kuha og mga larawan para ma-vlog sa ilahang pagkuyog karon. So ilahang barangay hall diri mga ka-R1 lubog jud sa baha. So kita ninyo nga wala na joy nag-operate sa barangay hall tungod sa kataas sa tubig. So kay nakadawat naman ang tanan nga naa diring dapita ni hinay-hinay na pud mi og pagawas samtang gabiyahe mis lami kayo sa paminaw ang mga smile sa ato ang katawan ug igsuonan nga natagaan nato og aros kaldo. Sige. Bisan sa gagamayng butang natong nahimo karong adlaw pero para sa ilaha dakong tabang na kini. So part pud namo isip mga opisyalis sa UMCP o United Motorcycle Club
o panabo inubanan sa amo ang newly elected president na si Sir Jose Morillo. Nagpasalamat po dahil kami sa mga president o mga miyembro sa Matag Club nga nihatag pud sa ilahang financial support para makapalit aning amo ang mga rekados para mahitabo ni nga activity karong adlaw. You're welcome. Sige. Okay. Mulasot so nga nakataas ang tubig pa padulong sa ilang evacuation center. Oh. So, fighter kayo ang So kay dili man ta katabok padulong sa ilahang evacuation center nga magbaktas. So nagtawag ta og masakyan nga motor so may nalampod kay buutan po ni nag-assist ato adere gisugat ta makasakay sa iyahang motor nga taas-taas na dili ta mabasa o makalahos ta didto sa sulod jud sa evacuation center nila. So salamat kay sa imuha sir, shout out po day sa imuha. Very thank you kayo sa imuhang pagsundo kanako. yes mga Carwan, mo ni evacuation center sa Carmen Standard Evacuation Center. So mo ni ang sitwasyon nila diri sa sulod. So sa mga gusto mo hatag og tabang para sa tumaigsuon nga nabahaan, pwede ra mo bisita diri. Yes, sir, nara sakyanan sa UMCP nga na hatag og palugaw sa ato mga igsuon nga nabahaan. Salamat dito sa UMCP President sa initiative nga gihimo para ani amo ang palugaw. So in behalf day sa UMCP officer, nagpasalamat po day may udako kay Sir Eric Husol Saluta sa pagpagamit sa iyahang pick-up truck para na mi masakyan sa wala nagmotor o labi na sa amo ang aros kaldong dala. Sir, salute sa iyo. Thank you so much and more power. God bless sa ato ang tanan.